இந்த திரியேக தேவனாகிய நம்முடைய பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து நாம் கடந்த நாட்களில் பார்த்தோம். In the past, we are meditating about this triune God, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. ఈ యొక్క త్రిత్వ దేవుని గురించి కూడా తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గత దినములో మనము ధ్యానించినాము. நாம் காலங்களை குறித்த சத்தியங்களை நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ளும்போது நாம் வாழ்கின்ற காலத்தை குறித்தும் இதற்குன்பாய் கடந்து போகிற காலத்தை குறித்தும் இனி வரப்போகிற காலத்தை குறித்தும் நாம் சரியாக அறிந்து கொள்ள முடியும். When we clearly understand about the truths concerning all the dispensations, we will be able to understand clearly about the dispensation in which we live and the past and the dispensations to come. మనము కాలమును గురించిన సత్యములను నేర్చుకునేటప్పుడు భవిష్యత్ కాలమును గురించి, వర్తమాన కాలమును గురించి, భూత కాలమును గురించి సరైన రీతిలో మనము గ్రహించుకుందుము. நாம் சரியான விதத்திலே இந்த காலங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். We have to understand about the dispensations in a correct manner. మనము సరైన రీతిలో కూడా ఈ కాలమును గురించి గ్రహించుకునే వారంగా ఉండవలెను. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தையும் இனி நாம் சந்திக்க போகின்ற காலத்தையும் குறித்தான அறிவு நமக்குள் காணப்பட வேண்டும். We must have a knowledge and wisdom regarding the dispensation in which we are living now and also about the dispensations yet to come. మనము జీవించుచున్న ఈ కాలమును గురించో ఇంకా మీదట రాబోచున్న ఈ కాలమును గురించో సరైన ఒక తెలివి మనకు అవసరమే ఉన్నది. நாம் இந்த காலங்களை அறிந்து கொள்ளும்படியாக இந்த வேதபாட கூட்டங்களே இவைகளை குறித்து நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். And in these Bible studies we are being learning about so that we can understand clearly the dispensations. ఈ యొక్క కాలమును గురించి మనము సరైన రీతిలో గ్రహించుకొనడానికి ఈ యొక్క వేదపాఠ కూటమును నేర్చుకొనిచున్నాము. இந்த காலங்களை நாம் 10ஆக பிரிக்க முடியும். We can divide the dispensations into 10. ఈ యొక్క కాలమును కూడా మనము 10గా విభజించగలము. நாம் முந்திய நித்தியத்தை குறித்து பார்த்திருக்கிறோம். We have already meditated about the former eternity. మనము మొదటి నిత్యమును గురించి ధ్యానించినాము. முதலாவது காலம் தூதர்களின் காலமாக இருக்கிறது. The first dispensation is the dispensation of the angels. మొట్టమొదటి కాలం అని చెప్పినప్పుడు దూతల యొక్క కాలమే ఉన్నది. இரண்டாவது காலம் குற்றம் அறியாமையின் காலம். And the second dispensation is the dispensation when people knew no sin. రెండవ కాలం అని చెప్పినప్పుడు అజ్ఞాన కాలమే ఉన్నది. மூன்றாவது காலம் மனசாட்சியின் காலமாக இருக்கிறது. And the third dispensation is the dispensation of the conscience. మూడవ కాలం అని చెప్పినప్పుడు ధర్మశాస్త్రపు కాలమే ఉన్నది. நான்காவது காலம் நியாய பிரமாணத்தினுடைய காலம். And the fourth dispensation is the dispensation of law. నాలుగవ కాలం అని చెప్పినప్పుడు అది ధర్మశాస్త్రం యొక్క కాలమే ఉన్నది. ஐந்தாவது காலம் இடைக்காலமாக இருக்கு. And the fifth dispensation is an intermediate dispensation. ఐదవ కాలం అని చెప్పినప్పుడు మధ్యకాలమే ఉన్నది. ஆறாவது காலம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான கிருபையின் காலம். The sixth dispensation is the dispensation in which we are living now, the dispensation of grace. ఆరవ కాలం అని చెప్పినప్పుడు మనం జీవించుచున్న కృపా కాలమే ఉన్నది. ஏழாவது காலம் உபத்திரவ காலம். The seventh dispensation is the dispensation of the tribulation. ఏడవ కాలము అని చెప్పినప్పుడు కూడా శ్రమల కాలమే ఉన్నది. அதன் பின்பு எட்டாவது காலம் தான் 1000 வருட அரசாட்சியின் காலம். The eighth dispensation is the millennial reign. దానికి తదుపరిగా 8వ కాలం అని చెప్పినప్పుడు కూడా అది 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కాలమే ఉన్నది. ஒன்பதாவதாக வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு. The ninth one is the white throne judgment. 9వదిగా చూచినప్పుడు ధవళ సింహాసనములో తీర్పు తీర్చుట. 10ாவதாக நித்தியம். And the 10th one is eternity. 10వదిగా చూచినప్పుడు నిత్యమే ఉన్నది. இப்படி 10 காலங்களாக நாம் இவைகளை பிரித்து படிக்கும்போது இனி சம்பவித்தவைகளையும் இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளுமான காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். Thus when we divide the dispensation into 10, we'll be able to clearly study about the things which already happened and the things to happen. ఈ విధంగా ఈ కాలములను 10గా విభజించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సంభవించి ఉన్న దానిని గురించి ఇంకా మీదట సంభవింపబోయే కార్యములను నేర్చుకొని తెలుసుకుందాము. நாம் இன்றைக்கு தூதர்களின் காலத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். Today we shall see about the dispensation of the angels. మనము నేడైతే దూతల యొక్క కాలమును గురించి చూడబోచున్నాము. தேவ தூதர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் தூதுவர்கள் என்று கிரேக்க பாஷையிலே மொழிபெயர்க்கும் போது தூதுவர்கள் என்று அர்த்தப்படுகிறது. The word the angels of God, in Greek it means the messengers of God. దేవుని యొక్క దూతలని చెప్పినట్లయితే గ్రీకు భాషలో చూచినప్పుడు వారు దూతవర్లని చెప్పబడి ఉన్నది. தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிப்பதற்கு முன்பாகவே தேவ தூதர்களை சிருஷ்டித்தார். Before God created man, God created the angels. దేవుడు మానవులను సృజించడానికి ముందుగానే దేవుని యొక్క దూతలను సృజించినారు. தேவ தூதர்களை நமக்கு பணிவிடை செய்கிறதான பணிவிடையின் ஆவிகளாகவே தேவன் சிருஷ்டித்தார். God created the angels
to be ministering spirits unto man. దేవుని యొక్క దూతలను కూడా మనకు పరిచర్య చేయు పరిచారపు ఆత్మలుగా ప్రభువు సృజించి ఉన్నారు. அதை குறித்து எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும்போது, And about that we read in Hebrews chapter 1 verse 14. దాని గురించి ఎబ్రీలకు మొదటి అధ్యాయము 14వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు, ரட்சிப்பை சுதந்தரிக்க போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்கள் அல்லவா? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall heap heirs of salvation? ரட்சிப்பை சுதந்தரித்துக் கொள்வர்களாகிய நமக்காக அனுப்பப்படுகிற பணிவிடை ஆவிகள் தான் அவர்கள். They are the ministering spirits sent forth to minister for them who shall be the heirs of salvation. వీరాంచరు రక్షణను స్వాస్థ్యమును పొందుబో వారికి పరిచర్య చేయడానికి పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మలు కారా? மனுஷனுக்கு பணிவிடை செய்யும்படியாகவே தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். Angels were created to minister unto man. మానవులకు పరిచర్య చేయ నిమిత్తముగా దూతలను సృజించినారు. மனுஷனுடைய சிருஷ்டிப்புக்கும் தூதருடைய சிருஷ்டிப்புக்கும் உள்ளதான ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால், the great difference between the creation of man and the creation of angels. మనుషుల యొక్క సృజింపుకును దూతల యొక్క సృజింపునకు మధ్యలో గొప్ప భేదం ఏమిటి? மனிதன் பூர்ணராகும்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டான், தூதர்கள் பூர்ணராகவே சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். Man was created to be made perfect and angels were already created perfect. మానవులను చూచినప్పుడు కూడా సంపూర్ణ స్థితి నొందినట్లుగా సృజించబడి ఉన్నారు. దూతలైతే పూర్ణముగా వారు సృజించబడి ఉన్నారు. அவர்கள் செய்ய வேண்டியதான பணிவிடைகளுக்கு ஏற்றபடி அவர்கள் பூர்ணராக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். The angels were created perfect according to their ministry. వారు చేయవలసిన పరిచర్యను బట్టి వారు పూర్ణులుగా సృజించబడిరి. தூதர்களுக்கு அவர்கள் வளர்ந்து பூர்ணத்தை அடைய வேண்டியதான அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை. There was not necessary for the angels to grow and attain perfection. దూతలైతే కూడా వారు పరిపూర్ణత నొందవలసిన అవసరము వారికి లేదు. மனிதனை பொறுத்தான விஷயத்திலே அவன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான், அவருடைய ரூபத்தின்படி சாயலின்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். ஆனால் அந்த ரூபத்தை அடைந்து கொள்ளும்படியாக அவன் வளர வேண்டியவனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டான். But in the case of man, though man was created in the image of God, he was created so that he must grow and attain the perfect state of God. మానవుని మనము చూచినట్లయితే వాడు కూడా సృజించబడి ఉన్నాడు. ఆయన పోలికే చెప్పినా ఆయనకు స్వరూపం చెప్పినా అయితే అతడు ఎదగవలెను. இந்த தூதர்களுக்கு ஒரு சோதனை காலம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. There was a trial period kept for these angels. ఈ యొక్క దూతలకు ఒక శోధన కాలము నియమించబడెను. இந்த சோதனை காலத்திலே அதிகாலையின் மகனாகி விடிவெள்ளி என்று சொல்லப்படுகிற லூசிபர், கேருப் போன்றதான தூதர்கள் இந்த சோதனை காலத்தில் அவர்கள் விழுந்து போனார்கள். And in this trial period, the son of morning, Lucifer, and also the cherub, they all fell. అయితే ఇక శోధన కాలంలో మనము చూసినట్లయితే తేజ నక్షత్రముగా ఉండిన లూసిఫరును ఆ యొక్క కీరూబుల వంటి ఆ యొక్క దూతలు కూడా పడిపోయి ఉన్నారు. அவர்கள் தேவனுக்கு மேலாக தங்களை உயர்த்தி விழுந்து போனார்கள். They exalted themselves above God and so they fell. వారైతే దేవునికి పైగా తమ్ముని హెచ్చించుకొని వారి పడిపోయి ఉన్నారు. மனிதனுக்காக தேவன் சிருஷ்டித்து வைத்திருக்கிற அந்த மகிமையான ஸ்தானத்தை சுதந்திரிக்க எண்ணி விழுந்து போனார்கள். The angels, they desired to take a hold of the habitation that God has kept for man and so they fell. మనుషుల కొరకు దేవుడు సృజించి ఉంచిన మహిమగల వాటిని ఆశించి వారు కింద పడిపోయి ఉన్నారు. அவருடைய அழகு நிமித்தமாக அவர்களுக்கு உண்டானதான பெருமை அவர்களை விழும்படியாக செய்துவிட்டது. The pride they had because of their beauty made them to fall. వారు సంపూర్ణ సౌందర్యం బట్టి వారు గర్వించినందువలన వారు పడిపోవలసినదిగా ఉండేను. அவர்கள் தங்களுடைய பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணராக சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான் அவர்கள் விழுந்து போனதினாலே அவர்களுக்கு திரும்பவுமாக ஒரு மீட்பு இல்லாமல் போயிற்று. As they were already perfect and they fell from the perfection, there was no more redemption for them. వారైతే పూర్ణులుగా సృజించబడి ఉన్నారు, అందువలన వారు పడిపోయినారు, మరలా వారికి విమోచన లేకపోయేను. மனிதன் பூர்ணராக வைக்கப்பட்டதான இடத்திலே அவன் விழுந்து போனதினாலே விழுந்து போன மனிதனுக்கு ஒரு மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது. But because man was called to be made perfect, even though he fell, there was redemption for him to get a chance again. మనుషుడైతే పూర్ణులుగా మార్చబడడానికి అతడు సృజించబడి ఉన్నాడు, పడిపోయినప్పటికీ కూడా అతనికి విమోచన కలిగి ఉన్నది. ஒரு கூட்டம் தேவதூதர்கள் இந்த பூமியிலே அவர்கள் விழத்தள்ளப்பட்டார்கள். One group of angels, they were made to fall on this earth. ఒక గుంపు దేవుని యొక్క దూతలను చూచినప్పుడు ఇక భూమి మీద పడద్రోయబడి పడిపోయి ఉన్నారు. பரலோகத்திலிருந்து அவர்கள் பூமியிலே தள்ளப்பட்டு விழத்தள்ளப்பட்ட தூதர்களாக பிசாசுகளாக மாறி போனார்கள். They were cast down from heaven to earth and they were called the fallen angels and they became devils.
పరలోకం నుంచి కూడా వారికి భూమి మీదకి పడద్రోయబడిన దూతలుగా మార్చబడి ఉన్నారు. விழுந்து போனதான தூதர்கள் தான் பரலோகத்தில் இருக்கிறதான தேவனுக்கும் பரலோகத்தை சுதந்தரிக்க வேண்டியதான மனிதனுக்கும் சத்துருவாக காணப்படுகிறார்கள். And these fallen angels are enemy to the God in heaven and also to those who want to inherit heaven. పడిపోయిన దూతలు అని చెప్పినప్పుడు పరలోకములో ఉన్న దేవునికిని పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకొని పోయే మానవులకు కూడా శత్రువులుగా కనిపించుచున్నారు. இந்த விழுந்து போன ஆவிகள் நிமித்தமாகவே மனுக்குலமானது இன்றைக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு நரகாக்கினிக்கு ஏதுவாக இழுக்கப்படுகிறது. And mankind is not able to inherit heaven but is drawn towards hell because of these fallen spirits. ఈ యొక్క పడిపోయిన దూతల యొక్క ఆత్మను బట్టి పరలోక రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నట్లు మానవులను కూడా నరకమునకు ఆకర్షించి లాగుచున్నది. தூதர்கள் உண்டு என்பதை குறித்து எல்லா மார்க்கங்களும் சொல்லுகிறதில்லை. Not all religions preach about the existence of angels. దూతలు ఉన్నదని చెప్పి అన్ని మార్గస్థులు బోధించటలేదు. யூத மார்க்கத்திலும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திலும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலும் மாத்திரமே தூதர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Only in Judaism, Christianity and in Islam it is preached about that the angels do exist. యూద మార్గంలోను క్రైస్తవుల యొక్క మార్గంలోనూ ఆ యొక్క ఇస్లాం మార్గము వస్తువులు మాత్రమే దూతలు ఉన్నారని తెలియజేయుచున్నారు. மற்ற மார்க்கத்தாருக்கு தூதர்களை குறித்ததான எந்த விதமான காரியங்களும் அவர்களுக்கு தெரிகிறதில்லை. All the other religions don't know anything regarding angels. ఇతర మార్గస్థులను చూచినప్పుడు దూతలను గురించిన కార్యము వారికి ఎలాంటి ఒక తెలివి లేదు. நாம் வேதாகமத்தின் மூலமாக தூதர்கள் உண்டு என்பதை குறித்து நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. And we through the Bible we are very able to clearly understand that angels do exist. మనము లేఖనమును బట్టి కూడా దూతలు ఉన్నారని స్పష్టంగా తెలుసుకొనగలము. வேதாகமத்திலே 300 முறைக்கு மேலாக தூதர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. More than 300 times it's been mentioned about the angels in the Bible. లేఖనములో చూచినప్పుడు కూడా 300కు పైగా దూతలను గురించి చెప్పబడి రాయబడి ఉన్నది. புதிய ஏற்பாட்டில் மாத்திரம் 165 தடவை தூதர்களை குறித்ததான குறிப்பு புதிய ஏற்பாட்டில் உண்டு. In New Testament alone there is about 165 times about angels it's mentioned. కొత్త నిబంధనలో చూచినట్లయితే 165 గుర్తింపులు కూడా దూతలను గురించి రాయబడి ఉన్నది. விசேஷமாக வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் மாத்திரம் 65 முறை தூதர்களை குறித்ததான குறிப்புகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது. And especially in the book of Revelation we are able to read about the angels nearly 65 times. విశేషంగా చూచినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథములో 165 యొక్క దూతలను గురించి చూడగలము. ஏறக்குறைய 108 தடவை தேவதூதர்கள் மனுஷனுக்கு வந்து உதவி செய்ததாக வேதத்திலே நாம் காண முடிகிறது. And in Bible we can see that nearly 108 times angels came for the help of man. అయితే 108 యొక్క సారిలో చూచినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క దూతలు మానవులకు పరిచర్య చేసినట్లుగా లేఖనంలో రాయబడి ఉన్నది. ஆகினாலே நாம் தேவ தூதர்கள் உண்டு என்பதை நாம் விசுவாசிக்கக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறோம். Therefore we are able to believe that angels do exist. దేవుని యొక్క దూతలు ఉన్నారని చెప్పి నమ్ముచున్న వారంగా కనిపించుచున్నాము. పరలోకத்திலே இந்த தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். These angels were created in heaven. పరలోకములో యొక్క దూతలు సృజించబడి ఉన్నారు. ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார். In the beginning God created the heaven and the earth. ஆதி இந்த దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను. இந்த வானம் என்கிறதான வார்த்தை பரலோகத்துக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு வார்த்தை. This word heaven in Tamil it's mentioned as sky but in English it says heaven. ఇక్కడ ఆకాశమని చెప్పబడిన మాటని చెప్పినప్పుడు పరలోకమునకు పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నది. பரலோகம் என்கிறதான வார்த்தைக்கு எபிரேய பதத்திலே சமாயிம் என்கிறதான வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. The Hebrew term for heaven is samaim. అయితే పరలోకమని చెప్పిన ఇక మాటకు కూడా ఇబ్రీ భాషలో సమాయం అనే పదము ఇవ్వబడి ఉన్నది. மூல வார்த்தையாகிய எபிரேய பாஷையிலே சமாயிம் என்கிற வார்த்தை தான் பரலோகத்துக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For heaven in the original tongue the Hebrew it is mentioned as samaim. మూల భాషలో ఇబ్రీ భాషలో చూచినప్పుడు పరలోకమునకు సమాయం అనే పదము ఇవ్వబడి ఉన్నది. ஆனால் வேதத்தில் சில இடங்களிலே வானத்தை குறிக்கும் போதும் இந்த சமாயிம் என்கிறதான பதம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But in other places in the Bible when it's mentioned about the sky also the same word samaim is being used. లేఖనములో చూచినప్పుడు కూడా ఆకాశమును గుర్తించినప్పుడు ఈ యొక్క సమాయం అనే పదమును కూడా అక్కడ గుర్తించబడి ఉన్నది. தேவன் தூதர்களை பரலோகத்திலே அவர்
சிருஷ்டித்து வைத்தார். God created angels in the heaven and placed them there. అవును, దూతలను దేవుడు పరలోకములో సృజించి ఉంచి ఉన్నారు. அவர்கள் தூதுவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். They were created as messengers. వారైతే దూతలుగాను సృజించబడి ఉన్నారు. இந்த தூதர்கள் மனுஷர்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடியதான பணிவிடையின் ஆவிகளாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். These angels were created as ministering spirits unto man. ఈ యొక్క దూతలోని చెప్పినప్పుడు మానవులకు పరిచర్య చేయడానికి పరిచర్య ఆత్మలుగా సృజించబడి ఉన్నారు. இந்த தூதர்களை குறித்ததான தூதர்கள் எவ்விதமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து கொலோசியர் 1:16 வாசிக்கும் போது அவருடைய வரிசை எவ்விதமாக காணப்படுகிறது என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். In Colossians chapter 1:16 we read about the order of the angels. కొలొస్సీలకు మొదటి అధ్యాయం 16వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు దూతల యొక్క వరుస ఏ విధంగా ఉన్నదని తెలుసుకొనగలమా? ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்கள் ஆனாலும் கர்த்தத்துவங்கள் ஆனாலும் துரைத்தனங்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers, all things were created by him and for him. இந்த 4 வரிசைகளிலே தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். Angels were created in these 4 orders. ఈ యొక్క 4 వరుసలోని దూతలు సృజించబడి ఉన్నారు. சிங்காசனங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், அதிகாரங்கள் என்று துரைத்தனங்கள் என்று 4 வித வரிசைகளிலே இவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாக இங்கே கொலோசியருக்கு பவுல் எழுதுகிறார். To Colossians, Saint Paul writes that the angels were created in 4 orders, that is the thrones, dominions, principalities and powers. కొలొస్సీకు పౌలు ఈ విధంగా రాయించున్నారు, సింహాసనములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను ఇక 4 వరుసలను గుర్తించి ఉన్నారు. இப்படிதான் தேவ தூதர்கள் பரலோகத்திலே காணப்படுகிறார்கள். This is how the angels of God are found in heaven. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలు పరలోకములో కనిపించుతున్నారు. அவர்களுக்கு பலவிதமான வரிசைகள் காணப்பட்டது. They have different orders. వారికైతే పలు విధమైన వరుసలు కనిపించినది. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான காரியங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அந்தந்த பணிகளை அவர்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Each and everyone were created for some reason and they were doing that ministry. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్క పరిచర్య నిమిత్తముగా సృజించబడి ఆ యొక్క పరిచర్యను వారు చేయవారుగా కనిపించి ఉన్నారు. முதலாவதாக தூதர்களுக்குள்ளே சிங்காசனம் என்கிறதான வரிசை காணப்பட்டது. First of all we see about the order called thrones. మొట్టమొదటిగా దూతల్లో సింహాసనం అని వరుస కనిపించినది. சிங்காசனங்கள் என்று தமிழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Tamil it's mentioned as thrones. తమిళైతే సింహాసనములని చెప్పబడి ఉన్నది. ஆங்கிலத்திலே thrones என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in English thrones. అయితే ఆంగ్లంలో అయితే ఆ యొక్క థ్రోన్ లేక సింహాసనం అని చెప్పబడి ఉన్నది. கேத்தலிக் பைபிளிலே அதை குறித்து நான் வாசிக்கும் போது அரியணை சூழ்வோர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But in the Catholic Bible it's mentioned as కేథలిక్ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు అరియణை సోలని రాయబడి ఉన్నది. அப்படி என்று சொன்னால் அவர்கள் சிங்காசனத்தை சுற்றி நின்று ஆண்டவரை போற்றி பாடுகிறவர்கள். The meaning according to the Catholic Bible is that the people who stand around the thrones and worship God. అలాగా చెప్పినట్లయితే వారు సింహాసనమును చుట్టూ కూడా నిలబడి ప్రభుని స్తుతించి పాడుచున్నవారు. ஒரு சக்கரவர்த்தியினுடைய ஸ்தானத்திலே அவர்கள் நின்று ஆட்சி செய்யக்கூடியதான தூதர்கள். They are the angels who stand in the place of an emperor and rule the nation. ఒక చక్రవర్తి యొక్క స్థానములో నిలబడి ఉండి ఏలుబడి చేయించు స్తుతించువారు. அவர்கள்தான் அரியணை சூழ்வோர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And they are the ones who stand around the thrones and rule. దాని గురించి అరియణை సోలని పదము ఇవ్వబడి ఉన్నది. சிங்காசனத்தை சூழ்ந்திருக்கிறதான தேவதூதர்கள். They are the angels of God standing surrounding the thrones. సింహాసనమును స్వతంత్రించుకొనిచున్న దేవుని యొక్క దూతలే ఉన్నారు. அவர்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரியதான வல்லமை உண்டு. They have a power of the spirit. వారికైతే ఆత్మీయ శక్తి ఉన్నది. அவர்கள்தான் சிங்காசனங்கள் என்கிறதான வரிசையிலே காணப்பட்டதான தூதர்கள். They are the angels that come under the order of thrones. వారైతే సింహాసనమని వరుసలో కనిపించుతున్న దేవుని యొక్క దూతలే ఉన్నారు. இரண்டாவது வரிசை கர்த்தத்துவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The second order is called dominions. రెండవ వరుసను చూచినప్పుడు ప్రభుత్వములోని పిలువబడుచున్నది. கர்த்தத்துவங்கள், Dominions. ప్రభుత్వములు. அதற்கான
கத்தோலிக்க பைபிள் அதை குறித்து ஆட்சி புரிபவர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆட்சி புரிகிறவர்கள். And in the Catholic Bible we read for the word dominion is mentioned as those that rule. అయితే ఆ యొక్క కథలిక యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు ఏలుబడికి గుర్తించబడిన వారిని రాయబడి ఉన్నది. ஒரு ராஜ அந்தஸ்தில் இருந்து கொண்டு கிரியை செய்கிறதான தூதர்களின் கூட்டம் அது. It is the angels that in the place of the king they rule the nation. రాజు యొక్క స్థలంలో కూడా ఆ యొక్క స్థలంలో నుంచి క్రియ చేసిన దూతలే ఉన్నారు. அவர்கள் ஆளுகை செய்யக்கூடிய கர்த்தத்துவம் உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். They are the angels that have the dominion to rule. వారైతే ఏలుబడి చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వము చెందిన వారుగా కనిపించి ఉన్నారు. அவர்கள்தான் கர்த்தத்துவங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டதான தூதர்களின் கூட்டம். And they are the group of angels called dominions. వారైతే ప్రభుత్వములోని పిలువబడిన దేవుని యొక్క దూతలే ఉన్నారు. மூன்றாவது கூட்டத்தார் துரைத்தனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். துரைத்தனங்கள். The third group is the principalities. మూడవ గుంపు అని చూచినప్పుడు ప్రధానులు అని పిలువబడుచున్నారు. அவர்கள் தலைமை ஏற்று நடத்துகிறவர்கள் ரூலர்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார். They are called rulers. అయితే ప్రధానముగా ఉండి ఏలుబడి చేయవారని పిలువబడుచున్నారు. தலைமை ஏற்று நடத்தக்கூடியவர்கள். They take the leadership and they lead and they rule. ప్రధానత్వం యొక్క స్థానమును అంగీకరించి నడిపించే నాయకులు. ஒரு சிற்றரசனை போல ஒரு ஜமீன்தாரை போல இருந்து கொண்டு ஆளுகை செய்கிறதான அந்தஸ்தை உடையவர்கள் தான் இந்த துரைத்தனங்களை உடைய தூதர்கள். These angels have the rule of a king over a small state like a zamindar and they rule over it. ప్రధాన రాజులుగా ఉండి ఏలుబడి చేయించిన వారే ఈ యొక్క ప్రధాన దూతలు అని పిలువబడుచున్నారు. நான்காவது தூதர்களின் வரிசை அதிகாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And the fourth order of angels is the powers. నాలుగవ దూతల యొక్క వరుసని చెప్పినప్పుడు అధికారములు అని పిలువబడుచున్నది. அவர்கள் அதிகாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். They are called powers. వారైతే అధికారములు అని పిలువబడుచున్నారు. அவர்கள் அதிகாரத்தை தாங்குவோர்கள். அதிகாரம் தாங்குவோர். They are the one who take hold of the powers. వారైతే అధికారము పొందిన వారే ఉన్నారు. అథారిటీస్. They take hold of the authorities. அதிகாரத்தை தாங்கி நடத்தக்கூடியவர்கள். They take the authorities and they execute it. అధికారములను కూడా వారు భరించి నడిపించేవారే ఉన్నారు. ஒரு அதிகாரியினுடைய அந்தஸ்தில் இருந்து கொண்டு கிரியைகளை செய்கிறதான தூதர்களின் கூட்டம் தான் அவர்கள். They in a place of an authority they work. అధికారి యొక్క అంతస్తులో ఉండి క్రియ చేసిన దూతలే ఉన్నారు. இவ்விதமாக தூதர்கள் இந்த 4 விதமான வரிசைகளுக்கு உட்பட்டவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். Thus the angels were created in these 4 orders. ఈ విధంగా దూతలు కూడా ఇక 4 వరుసలకు చెందినవారుగా సృజించబడి ఉన్నారు. இவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே வல்லமையோ ஒரே அதிகாரம் அல்ல. இவர்கள் அதிகாரம் மிகுந்தவர்களாக வல்லமை மிகுந்தவர்களாக அதிகாரம் குறைந்தவர்களாக வேறுபட்ட விதத்திலே தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். All these angels were not created of the same power and authority. They differed in all their power and authority. వీరిని చూచినప్పుడు ఒకే అధికారము చెందిన వారుగా సృజించబడలేదు. అధికారములో ఎక్కువ కలిగిన శక్తి కలిగిన వారుగాను తక్కువ శక్తి కలిగిన వారుగాను వీరు పలు రీతిలో సృజించబడి ఉన్నారు. இப்படிப்பட்ட நிலவரத்திலே தான் இந்த தூதர்கள் இந்த 4 விதமான வரிசைகளிலே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். And in this situation the angels were created in these 4 orders. ఇలాంటి స్థితిలోనే ఇక దూతలు కూడా 4 వరుసలో వీరు సృజించబడి ఉన్నారు. இந்த தூதர்கள் மனுஷர்கள் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இல்லையென்றால் இந்த வானம் பூமி சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து நாம் யோபின் புத்தகத்திலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. யோபின் புத்தகம் 38ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது 4 முதல் 7ஆம் வசனம் வரையிலும் வாசிக்கும் போது அவர்கள் இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். In the book of Job chapter 38 verses 4 to 7 we read that the angels were created before the creation of the heaven, the earth and the mankind. ఈ యొక్క దూతల గురించి మనం చూడవాలంటే యోబు గ్రంథము 38వ అధ్యాయం 4 నుంచి 7 వరకు చూచినప్పుడు చూడగలము. நான் பூமியை அஸ்திவாரப்படுத்துகிற போது நீ எங்கே இருந்தாய்? நீ அறிவாளியானால் அதை அறிவி. அதற்கு அளவு குறித்தவர் யார்? அதன் மேல் நூல் போட்டவர் யார்? இதை நீ அறிந்திருந்தால் சொல்லு. அதன் ஆதாரங்கள் எதின் மேல் போடப்பட்டது? அதன் கோடிக்கல்லை வைத்தவர் யார்? அப்போது விடியற் காலத்து நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய் பாடி தேவபுத்திரர் எல்லாரும் கம்பீரித்தார்களே. இந்த பூமியை தேவன் சிருஷ்டிக்கும் போது தேவபுத்திரர்கள் எல்லாரும் அங்கே கம்பீரித்தார்களாம். And when God created this earth, all the sons of God shouted for joy. దేవుని యొక్క భూమిని సృజించినప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క దూతలందరూ అక్కడ ఆనందించినారు. ஆம், தேவபுத்திரர் எல்லாரும் அங்கே அதை சிருஷ்டிக்கப்படும் போது கம்பீரித்தார்கள். When it was created, all the sons of God shouted for joy.
భూమిని సృజించినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క కుమారులందరూ అక్కడ ఆనందించినారు. மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். Before man was created, the angels were created. మానవులను సృజించడానికి ముందుగానే దూతలు సృజించబడిన వారుగా కనిపించినారు. தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான வரிசை, தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதான நோக்கம், மனுஷன் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்காகவே முன்பாகவே தூதர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். We can see that the purpose why God created angels before the man was that they have to be created in the four orders. దూతలు సృజించబడడానికి ఆయనకు ఉద్దేశం లేక సంకల్పమైనది మానవుల కొరకే దూతలు సృజించబడి ఉన్నారని మనం తెలుసుకొనగలము. இரண்டாவதாக இந்த தூதர்களுடைய உடல் பொருள், இந்த தூதர்கள் எவ்விதமாக உடல் அமைப்பில் காணப்பட்டார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது, and secondly, when we look about the physical appearance of the angels, ఈ యొక్క దూతలు రెండవదిగా ఈ యొక్క శరీరములో ఏ విధంగా అమర్చబడిన వారుగా కనిపించినారని మనం ధ్యానించినప్పుడు, இந்த தூதர்களை தேவன் எவ்விதமான உடலமைப்பிலே சிருஷ்டித்தார்? in what kind of body did God give to these angels? ఈ యొక్క దూతలను కూడా దేవుడు ఏ విధంగా శరీర అమర్చలో సృజించినారు? ఎబ్రేయర్ 1వ అధ్యాయం 7వ వచనத்திலே వాసిக்கிறோம். In Hebrews chapter 1 verse 7 we read, ఇబ్రీయులకు మొదటి అధ్యాయం 7వ వాక్యంలో చదివినప్పుడు, தேவதூதரை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. And the angels, he said, who maketh his angel spirits and ministering a flame of fire. தேவ தூதரை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை அவர் காற்றுகளாக வைத்திருக்கிறார் என்றால் தூதர்கள் ஆவியாக இருக்கிறார்கள். Of the angels he said that he maketh his angels spirits or wind. దేవుని యొక్క దూతల గురించి వారు వాయువులుగా ఉంచినారు. தூதர்கள் நம்மை போல மாம்ச சரீரமுடையவர்கள் அல்ல, அவர்கள் ஆவியாக இருக்கிறார்கள். The angels are not like us in this body of flesh, but they are spirits. దూతలను చూచినప్పుడు మనం మనవలే శరీరాలుగా ఉండుట కాదు, వారు ఆత్మలుగా ఉన్నారు. அவர்கள் ஆவியாக இருக்கிறதுனாலே அவர்களுக்கு களைப்பு என்பது இல்லை. As they are in spirits, they don't have something called tiredness. వారు ఆత్మలుగా ఉండుటను బట్టి వారు అలసట నొందుట లేదు. அவருடைய சக்தி இழந்து போக மாட்டார்கள். They will never lose their power. వారి శక్తిని వారు కోల్పోవట లేదు. அவர்களுக்குள்ளே பார்வை குறைவு காணப்படாது. And they will not have the decrease in the sight. వారి యందు కూడా చూపు తగ్గిపోదు. விண்வெளியோ சமபூமியோ நிலமோ கடலோ மலைகளோ எங்கு வேணுமானாலும் அவர்கள் எப்போது வேணுமானாலும் செல்ல முடியும். They can go anywhere to the space or the underwaters or to the plain land, wherever they want to go. మార్గంలో గాని సముద్రంలో గాని కొండల యందు గాని లోయల యందు గాని ఇక్కడికి వెళ్ళనని ఎప్పుడు వెళ్ళనని వారు వెళ్ళుదురు. பகல் இரவு வெளிச்சம் இருள் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் அல்ல. The morning, day, the sunlight and the darkness is not at all a matter for them. పగటియో రాత్రియో చీకటియో వెలుగు ఇదంతా కూడా వారికి విషయం కాదు. நேரமோ தூரமோ அவர்களுக்கு ஒரு காரியம் அல்ல. Time and distance doesn't matter for them. సమయము గాని దూరము గాని వారికి విషయము కాదు. குளிரோ வெயிலோ இவைகள் ஒன்றுமே அவர்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காத இடத்திலே தான் அவர்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். They were created in a manner in which even the summer or winter doesn't harm them. చలి గాని వేడి గాని ఏది కూడా వారిని బాధించిన స్థితిలో వారు సృజించబడి ఉన్నారు. அவர்கள் ஆவியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். They were created as spirits. వారైతే ఆత్మలుగా సృజించబడి ఉన్నారు. அதனாலே இந்த பூமியில காணப்படுகிறதான ஒன்றை குறித்தும் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பதில்லை. எந்த சூழலிலும் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் அவர்களாலே செல்ல முடியும். Therefore they do not worry about anything in this world. They can travel in any situation to any distance at any time. ఈ యొక్క లోకమును గురించి వారికి ఏ విషయం లేదు. ఎందుకంటే ఏక సమయంలో ఏక గంట యందు ఎక్కడికి వెళ్ళనని వారు వెళ్ళుదురు. நெருப்பு அவர்களை சேதப்படுத்த முடியாது. The fire cannot harm them. అగ్ని వారికి హాని కలుగజేయదు. நியாயாதிபதிகள் 13వ அதிகாரம் 20వ வசனத்திலே தேவதூதர்கள் நெருப்பினூடாக அக்கினி ஜுவாலையின் வழியாக ஏறி போனதாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Judges chapter 13 verse 20 we read that it is written here that the angels walk through the fire, through the flames of fire. ఈ న్యాయాధిపతుల 13వ అధ్యాయం 20 వాక్యంలో చూచినప్పుడు జ్వాలలో బలిపీఠం మీద ఆకాశమునికి ఎక్కి వెళ్ళినట్లుగా చూడగలము. அக்கினி ஜுவாலை பலிபீடத்திலிருந்து வானத்திற்கு நேராக எழும்புகையில் கர்த்தருடைய தூதனானவர் பலிபீடத்தின் ஜுவாலையிலே ஏறி போனார். அதை மனோவாவும் அவன் மனைவியும் கண்டு தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். For it came to pass, when the flame went up toward the heaven from the altar, the angel of the Lord ascended in the flame of the altar, and Manoah and his wife looked on it and fell on their faces to the ground. இங்கே மனோவாவும் அவனுடைய மனைவியும் கர்த்தருக்கு பலிகளை செலுத்தினார்கள்.
Here we read that Manoah and his wife, they sacrificed unto the Lord. ఇక్కడైతే మనోవయో అతని భార్యయో యెహోవాకు బలులను అర్పించినారు. அவர்கள் பலி செலுத்தின பொழுது ஒரு அதிசயம் அங்கே விளங்கியது. When they offered sacrifice, there was a wonder. వారు బలులను అర్పించినప్పుడు అక్కడ ఒక అద్భుతము జరిగినది. அக்கினி ஜுவாலையானது பலிபீடத்துக்கிலிருந்து வானத்துக்கு நேராக அக்கினி ஜுவாலை எழும்பும்போது, When the flame went up from the altar to the heaven, జ్వాలలు బలిపీఠం మీద నుండి ఆకాశమునకు లేచిచుండగా கர்த்தருடைய தூதன் அந்த பலிபீடத்தினுடைய அந்த ஜுவாலையிலே அவன் மேலே ஏறி போனானோ. and the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. యెహోవా దూత ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద ఉన్న ఆ జ్వాలలో పరమునకు ఆరోహణమాయెను. மனோவாவுக்கும் அவனுடைய மனைவிக்கும் ஒரு பெரிய அதிசயமாக அது காணப்பட்டது. And this was a great wonder and marvel for Manoah and his wife. మనోవయో అతని భార్యకు కూడా అది గొప్ప ఆశ్చర్యముగా కనిపించినది. தேவனுடைய தூதர்கள் அக்கினி ஜுவாலையிலேயாக ஏறி போனார்கள். The angels of God ascended up in the flame of fire. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా అగ్ని జ్వాలల గుండా పరమునకు ఎక్కి వెళ్ళిరి. அவர்கள் நெருப்பு அக்கினி ஜுவாலை அவர்களை சேதப்படுத்த முடியாது. The flame of fire cannot harm them. అగ్ని జ్వాలలు కూడా వారికి హాని కలుగజేయదు. அவர்கள் நெருப்பை பயன்படுத்தி அவர்களால் ஏறி போக முடியும். They were able to use fire and to climb up. నిప్పు లేక జ్వాలలను కూడా ప్రయోగించుకొని వారు పరమునకు ఆరోహణమైపోదురు. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது, In Acts of the Apostles chapter 7 verse 30, అపోస్తల కార్యము 7:30 వచ్చినప్పుడు அங்கே தேவனுடைய தூதர்கள் முச்சடியிலே மோசேக்கு அவிதமாக தரிசனத்தை கொடுத்தார்கள். here we read that the angels of God appeared unto Moses in a burning bush. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా అక్కడ ముళ్ళ పొదలో అగ్ని జ్వాలలో మోసేకు దర్శనం ఇచ్చెను. 40 வருஷம் சென்ற பின்பு சீனாய் மலையின் வனாந்தரத்திலே கர்த்தருடைய தூதனானவர் முச்செடி எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார். And when 40 years were expired, they appeared to him in the wilderness of Mount Sinai, an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. சீனாய் மலையின் வனாந்தரத்திலே கர்த்தர் மோசேக்கு தரிசனம் கொடுக்கும்போது கர்த்தருடைய தூதனானவர் முச்செடி எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையிலே அவனுக்கு தரிசனமானார். When the Lord appeared unto Moses in the land, in the wilderness of the Mount Sinai, the angels appeared in the flame of fire in the burning bush. సీనాయి పర్వతమందు కూడా మోసేకు దేవుడు దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క ముళ్ళ పొదలోని అగ్ని జ్వాలలో దేవుని యొక్క దూత అతనికి దర్శనం ఇచ్చి కనబడిను. ஒரு முச்செடியில அக்கினி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. In a bush it is burning with the flame of fire. ఒక ముళ్ళ పొదలో అగ్ని మండుచు ఉండెను. அந்த எரிகிற அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ளிருந்து ஒரு தூதன் மோசேக்கு தரிசனமாகிறான். And in the midst of the burning bush, an angel appears to Moses. మండుచున్న అగ్ని జ్వాల నుంచి ఒక దూత మోసేకు కనబడిను. ஆகினாலே இந்த தூதர்களை அக்கினி ஜுவாலையோ நெருப்போ அவர்களை ஒன்றும் சேதப்படுத்த முடியாது. Therefore the flame of fire nor the fire can harm the angels. ఈ యొక్క దూతలను కూడా నిప్పు గాని జ్వాలలు గాని ఏది హాని కలుగజేయదు. இந்த பூமியின் நெருப்போ பூமியினுடைய அக்கினியோ அவர்களை சேதப்படுத்துவதில்லை. The fire and the flame of fire of this earth cannot destroy them. ఈ యొక్క భూమి యొక్క నిప్పు గాని ఆ యొక్క అగ్ని జ్వాలలు గాని వారి దూతలను కూడా హాని కలుగజేయదు. ஆகினால்தான் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் சொல்கிறது, நீ அக்கினி ஜுவாலை நடக்கும்போது வேகாதிருப்பாய். Therefore the promise says that even when you walk through the flame of fire, you shall not be quenched. అందువల్ల వాగ్దానము మనకు తెలియజేయుచున్నది, నీవు అగ్నిలో నడిచినప్పుడు కాలిపోకుండా ఉండువు. அக்கினி ஜுவாலை உன்மேல் பற்றாது. The flame of fire shall not overpass you. జ్వాలలు నిన్ను కాల్చివేయవు. ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். Because in such situations God sends his angels to help us. ఎందుకంటే అలాంటి సందర్భంలో కూడా దేవుడు తమ యొక్క దూతలను పంపించి మనల్ని కాపాడును. அக்கினி ஜுவாலைக்குள்ளும் போய் நம்மை அவர் பாதுகாக்கக்கூடிய வல்லமையுள்ளதான தூதர்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். He has the angels who are able to preserve us, taking us even into the midst of the flame of fire. అగ్ని జ్వాలల మధ్యలోనికి వెళ్లి మనల్ని కాపాడడానికి బలిష్ఠులైన దూతలను ప్రభు మన నిమిత్తముగా ఉంచి ఉన్నారు. அவர்கள் அக்கினியூடாக கடந்து போக முடியும். They were able to pass through fire. వారైతే అగ్ని గుండా వెళ్ళగలరు. அக்கினி ஜுவாலை வழியாக அவர்கள் ஏறி போக முடியும். They can ascend through the flame of fire. అగ్ని జ్వాలల ద్వారా కూడా వారు ఎక్కి ఆరోహణముగా వెళ్ళగలరు. இந்த தூதருடைய உடல் அமைப்பு அக்கினி அவர்களை சேதப்படுத்த முடிகிறதில்லை. And in the physical appearance of the angels, the fire cannot harm them. ఈ యొక్క దూతల యొక్క దేహ అమర్చబడటని చెప్పినప్పుడు అగ్ని జ్వాలలు వారికి హాని కలుగజేయదు. இந்த தூதர்கள் விண்வெளியை கூட பயன்படுத்துவார்கள். The angels also do make use of the space. ఈ యొక్క దూతలని చచ్చినప్పుడు ఆకాశ మార్గమును కూడా ఉపయోగించుకుందరు. தாவீது பூமிக்கும் வானத்துக்கும் நடுவே நிற்கிறதான தூதனை அவன் கண்டதாக
ஒன்று நாளாகமும் 21:16 பார்க்கிறோம். 21:16. In 1 Chronicles chapter 21 verse 16 we read that King David saw an angel who was standing in between the heaven and the earth. మొదటి దినవృత్తాంతము 21వ అధ్యాయము 16వ వాక్యంలో దావీదైతే అక్కడ ఒక దూతను చూచినాడు. தாவீது தன் கண்களை ஏறெடுத்து பூமிக்கும் வானத்திற்கும் நடுவே நிற்கிற கர்த்தருடைய தூதன் உருவின பட்டயத்தை தன் கையில் பிடித்து அதை எருசலேமின் மேல் நீட்டியிருக்க கண்டான். அப்பொழுது தாவீது மூப்பர்களும் ரெட்டு போர்த்து கொண்டு முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். And David lifted up his eyes and saw the angel of the Lord stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand, stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces. இஸ்ரவேலை தாவீது தொகையிட்ட பொழுது எருசலேமை அழிக்க ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்பினார். அந்த தூதனை தான் தாவீது காண்கிறார். When David numbered Israel, there was a great destruction brought to the city of Jerusalem, and that time David saw this angel standing between the heaven and the earth. ఇశ్రాయేలుకు జనులను కూడా లెక్క చూచినప్పుడు కూడా యెరూషలేమును నశింపజేయడానికి ప్రభువు అయితే ఒక దూతను పంపించినారు. ఆ దూతను దావీదు రాజు ఇప్పుడు చూచినాడు. அந்த தூதன் ஜனங்களை அழிக்கும்போது அந்த தீங்குக்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த சங்கரிக்கிற தூதனுக்கு சொல்றார், போதும் இப்பொழுது உன் கையை நிறுத்து. And when the angel was destroying the people, and when God repented of the destruction of the people, God said unto the destroyer angel, stop, enough, lift up your hand. సంహరించుచున్న ఆ యొక్క దూతని ఇప్పుడు చూచి ప్రభు సెలవిచ్చినారు, నీవు నాశనం చేసినది చాలు, చెయ్యిని ఆపివేయుము. இந்த தூதன் அப்பொழுது எபூசினாகிய ஒர்னானின் களத்தண்டிலே அவன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். அப்பொழுதுதான் தாவீதின் தூதனை காண்கிறான். And now the angel was standing by the threshing floor of Ornan the Jebusite, and then David saw the angel. ఆ యొక్క దూత కూడా ఎబూసీడైన ఓర్నాను కలం యొద్ద నిలిచెను. అప్పుడు దావీదు ఆ యొక్క దూతను చూడగా அவன் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறான். He was standing between the heaven and the earth. అతడైతే భూమి ఆకాశము మధ్య నిలిచిచు கர்த்தருடைய தூதன் உருவின பட்டயத்தை கையில பிடித்து கொண்டு இருக்கிறான். The angel of God is standing with a drawn sword in his hand and standing there. యెహోవా దూత వరదీసిన కత్తిని చేత పట్టుకొని నిలిచిండెను. ஆம், எபூசினாகிய ஓர்னாவின் களத்திலே தூதன் நின்று கொண்டிருக்கிறான். The angel was standing by the threshing floor of Ornan the Jebusite. యెబూసీడైన ఓర్నాను కలం యొద్ద ఇక దూత నిలిచిండెను. ஓர்னானும் அவனுடைய 4 குமாரர்களும் பார்த்து தேவதூதனை கொண்டு அவர்கள் கண்டு ஒளிந்து கொண்டார்கள். And Ornan and his 4 sons, they looked at the angel of God and they were afraid, and so they hid themselves. ఈ యొక్క ఓర్నాను ఆ యొక్క 4 కుమారులు కూడా దేవుని యొక్క దూతని చూచి వారి దాగుకొని ఉన్నారు. அங்கே தாவீது அவனை வணங்குகிறான். And then David worshipped the angels. అక్కడైతే దావీదైతే సాష్టాంగపడి నమస్కరించెను. அங்கே அந்த நிலத்தை அவன் வாங்கி அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை அவன் கட்டும்படியாக செய்தான். And God made David to purchase a land there and build an altar. ఆ యొక్క పొలమును దావీదు రాజుకొని బలిపీఠమును కట్టించినాడు. அப்பொழுது தேவதூதன் தன்னுடைய பட்டயத்தை தன் உரையிலே போட்டான். And then the angel took back his sword and put it into his sheath. అప్పుడైతే దేవుని యొక్క దూత ఆజ్ఞను బట్టి కత్తిని వరలో వేసెను. அந்த ஓர்னானின் களத்தை தாவீது விலைக்கு வாங்கி அங்கே ஆண்டவருக்காக ஒரு பலிபீடம் கட்டினான். There the King David purchased a land of the Ornan in the threshing floor, and he made an altar. ఆ యొక్క ఓర్నాని యొక్క కలమును కూడా దావీదు కొని యెహోవా కొరకు అచ్చట ఒక బలిపీఠమును కట్టించి அங்கேதான் சாலமோன் தேவனுக்காக ஆலயத்தை கட்டினான். And there was a place where Solomon built a temple for God. అక్కడే సొలొమోను రాజు దేవుని కొరకు ఒక దేవుని యొక్క మందిరమును కట్టి ఉన్నాడు. தேவதூதர்கள் விதமாக உருவின பட்டயத்தோடு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவே நிற்கிறதை அவன் காண்கிறான். Thus David was able to see the angel standing in between the heaven and the earth with a drawn out sword. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలు వరదీసిన కత్తిని పట్టుకొని భూమి ఆకాశములకు మధ్య నిలిచిండుట అతడు చూచెను. இந்த தூதருடைய வல்லமை சாதாரணமானதல்ல. இந்த தூதர்களாலே சூரியனிலே போய் நிற்க முடியும். The power of these angels is not ordinary. They can even stand in the sun. ఈ యొక్క దూతల యొక్క శక్తి సామాన్యమైనది కాదు. ఈ యొక్క దూతలు కూడా వెళ్ళి సూర్యునిలో నిలబడగలరు. அவர்களாலே சூரியன் மேலே நிற்க முடியுமா? They were able to stand on the sun. వారైతే సూర్యుని మీద నిలబడగలరు. நாம் அதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே 19ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். We read about that in Revelation chapter 19. దాని గురించి ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయములో చూడగలము. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே ஒரு தூதன் சூரியனில் நிற்க கண்டேன் என்று யோவான் அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார். Apostle John writes in Revelation chapter 19 verse 17 that he saw an angel standing on the sun.
ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 17వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు అపోస్తలుడైన యోహాను రాయించున్నాడు, ఒక దూత సూర్య బిందువులో నిలిచిండుట చూచితిని. மனுஷனால எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டும் நெருங்கவே முடியாத அந்த சூரியன் மேலே ஒரு தூதன் இருக்கிறதாக காண்கிறோம். Though man labors so much, but he is not able to reach the sun, but this angel was able to stand in the sun. మనుషులు కూడా సూర్యునికి ఎంత మాత్రమును సమీపింపచాలరో ఆ యొక్క సూర్య బింబంలో ఒక దూత నిలిచిండినట్లుగా చూచిను. సూర్యుని மேலே நிற்கக்கூடியதான வல்லமை இந்த தூதர்களுக்கு உண்டு. Angels have the power to stand on the sun. సూర్య బింబం మీద నిలిచి ఉండే యొక్క శక్తి యొక్క దూతలకు ఉన్నది. இந்த தூதர்களுக்கு காற்றின் மீதே வல்லமை உண்டு. The angels of God had power over the winds. ఈ యొక్క దూతలకు కూడా వాయువు మీద శక్తి ఉన్నది. வெளிப்படுத்தேசம் 7వ అధ్యాయం 1వ వచనத்தை వాసిக்கும்போது In Revelation chapter 7 verse 1, ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 1వ వాక్యమును చదివినప్పుడు, இவைகளுக்கு பின்பு பூமியின் 4 திசைகளிலும் 4 தூதர்கள் நின்று பூமியின் மேலாவது சமுத்திரத்தின் மேலாவது ஒரு மரத்தின் மேலாவது காற்று அடியாதபடிக்கு பூமியின் 4 காற்றுகளையும் பிடித்திருக்க கண்டேன். And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, and the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. இந்த தூதர்கள் 4 தூதர்கள் பூமியின் மேலே காற்றே வீசாதபடிக்கு இந்த காற்றை பிடித்திருக்கக்கூடிய வல்லமை அவர்களுக்கு உண்டாம். Here we read that the 4 angels were standing and they were holding the 4 winds, that there should not be any wind blown on the earth. భూమి యొక్క 4 దిక్కులు కూడా 4 దూతలు నిలిచిండి భూమి మీద గాలి వీచకుండానట్లుగా భూమి యొక్క 4 దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా చూచితిని. பூமியின் மேலாவது சமுத்திரத்தின் மேலாவது மரத்தின் மேலாவது காற்றே அடிக்காதபடிக்கு பூமியினுடைய 4 காற்றுகளையும் 4 தூதர்கள் பிடித்து வைத்திருக்க கண்டேன் என்று சொல்கிறார். Apostle John says that he saw 4 angels holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. భూమి మీదనైనను సముద్రం మీదనైనను ఏ చెట్టు మీదనైనను గాలిని వీచకుండానట్లు భూమి యొక్క 4 దిక్కుల వాయువులను పట్టుకొని ఉండగా చూచితిని. இந்த தேவதூதர்கள் இப்படிப்பட்ட வல்லமை நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Thus we must understand that the angels are filled with power. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క దూతలు కూడా ఇలాంటి శక్తివంతం చేత నిండిన వారిని ఎరగవలెను. அவர்களுக்கு அக்கினியின் மீதும் காற்றின் மீதும் சூரியனின் மீதும் அவர்களுக்கு வல்லமை உண்டு. They have power over the fire, the wind and the sun. వారికైతే అగ్ని మీదను సూర్యుని మీదను వాయు మీదను శక్తి ఉన్నది. இப்படிப்பட்டதான தூதர்கள் தான் மனுக்குலத்துக்கு இன்றைக்கும் உதவி செய்து வருகிறார்கள். And this angel of God even helps the mankind even today. ఇలాంటి దూతలు నేడు కూడా మానవులకు సహాయం చేయించి వచ్చుచున్నారు. இன்றைக்கும் இந்த தூதருடைய வல்லமைகளை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கலாம். Even today we can believe that when we understand about the power of the angels, they are ready to help us. నేడు కూడా ఈ యొక్క దూతల యొక్క శక్తిని మనము గ్రహించుకున్నప్పుడు వీరు మనకు సహాయం చేయగలరని గ్రహించగలము. இந்த தூதர்கள் இன்றைக்கும் மனுக்குலத்துக்கு உதவி செய்யும்படியாக வரக்கூடியவர்கள். The angels will even come today to help the mankind. నేడు కూడా ఈ యొక్క దూతలు మానవులకు సహాయం చేయడానికి వచ్చుచున్న దూతలే ఉన్నారు. இந்த தூதர்கள் இன்றைக்கும் வெளிப்படுகிறதையும் மனுக்குலத்துக்கு உதவி செய்கிறதையும் இன்றைக்கும் கூட நாம் காண முடியும். Even today these days we can see the angels appearing unto man and helping them. ఈ యొక్క దూతలు నేడు కూడా మానవులకు ప్రత్యక్షమై దర్శనమిచ్చి సహాయం చేయటను మనము చూడగలమా? இந்த தூதர்கள் இன்றைக்கும் மனுக்குலத்துக்கு தரிசனமாகிறார்கள் பல ரூபங்களிலே. Even in these days the angels do appear to man in different forms. నేడైతే ఈ యొక్క దూతలు మానవులకు పలు రీతిలో దర్శనం ఇచ్చుచున్నారు. 1967 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 13ஆம் தேதியில் On June 30, 1967, 1996 ஜூன் 19 தேதினா பிரிட்டிஷ் தேசத்தில் கொலம்பியா என்கிறதான ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு ஹைவேலே ஒருவர் ஒரு கார்லே பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். A man was traveling on a highway in his car in a city called Columbia. బ్రిటిష్ యొక్క పట్టణంలో కూడా ఆ యొక్క హైవే రోడ్ లో ఒక మనుషుడు కారులో ప్రయాణించి వెళ్లిచి ఉండెను. அவருடைய பெயர் டேவிட் ஸ்டூவர்ட் என்கிறது அவருடைய பெயர். And his name is David Stewart. డేవిడ్ స్టూవర్ట్ అని ఆయన పేరే ఉండినది. அவர் கார் போய் கொண்டே இருக்கும் பொழுது திடீரென்று ஒரு காரை மறித்து அவர் கார் லிஃப்ட் கேட்டார். And when he was on his car, he was driving his car, a man stopped his car and asked for a lift. అయితే ఆయన కారు వెళ్ళిచి ఉండినప్పుడు ఆ యొక్క కారుని అడిగినారు. ஆனால் அவர் காரிலே அந்த அறிமுகமாகாத அந்த நபரை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் விரும்பவில்லை. But he did not like
to make this stranger to get into his car. ఆయన కారులో కూడా ఆ యొక్క తెలియని వ్యక్తిని అంగీకరించలేదు. அவருடைய கார் நிற்கவில்லை, அவர் வேகமாக போய்விட்டார். He did not stop the car, but he went after him. కార్ని ఆపకుండా అతడు వేగంగా వెళ్ళిను. அவர் ஒரு அரை கிலோமீட்டர் பிரயாணம் செய்த பொழுது திடீரென்று முன்னால் இருக்கிற மிரர்லை பார்த்தால் அங்கே கை காட்டி மறித்தவர் இவருடைய கார் சீட்ல பின்னால் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். And after he went a half kilometer, he saw that this person who already stopped him there, when he saw in his mirror, he was sitting in the back seat. అర్ధ కిలోమీటర్ దూరంలో ప్రయాణించిన తదుపరిగా చూచినప్పుడు అక్కడైతే కారుని అడ్డగించిన వ్యక్తి ఈ కారు వెనక సీట్ లో కూర్చొని ఉన్నారు. பெரிய பயம் உண்டாகிவிட்டது. He got scared. గొప్ప భయం కలిగెను. கார் நிற்கவே இல்லை, கார் வேகமாக போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் கார் பின் சீட்லே காரை மறித்தவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார். The car did not stop. He was very fast on his car, but the person who stopped the car is already sitting in the back seat. నేనేచే కార్ని ఆపలేదు, వేగంగా వెళ్ళొచ్చి ఉండినప్పటికీ కారుని అడ్డగించిన వ్యక్తి వెనక సీటులో కూర్చొని ఉన్నాడు. அவன் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு கேட்டானாம், நீ பகுதிக்கு புதியவரா? Then he got his courage and he asked the person, are you new to this place? ధైర్యము పొందినవాడుగా అడిగినాడు, ఈ యొక్క భాగమునకు నీవు కొత్త వ్యక్తివా? அவன் நான் அநேகருக்கு புதியவர்தான். And he replied, I am a new person to many. ఆయన చెప్పినాడు, నేను అనేకులకు కొత్త వ్యక్తి అయినాను. యేసు சீக்கிரமாக வருகிறார் என்று சொன்னார். He told, Jesus is coming soon. యేసు త్వరగా రాని ఉన్నారని చెప్పెను. యేసు சீக்கிரமாக வருகிறார். Jesus is coming soon. యేసు త్వరగా వచ్చుచున్నారు. ஆம் சொல்லிவிட்டு அவர் மறைந்து போய்விட்டார் கார் நிற்பதற்கு முன்பாகவே. And after he told, so before the car could stop, he disappeared. చెప్పి ఆయన అలాగే మరుగై వెళ్ళిపోయాను, కారు ఆపక ముందుగానే. 1991 ஆண்டிலே, in the year 1991, 991 సంవత్సరమున ஆஸ்திரேலியா தேசத்திலே இது போன்ற ஒருவர் காரிலே பிரயாணம் பண்ணி போய்கொண்டிருக்கும் போது இது போலவே தான் ஒருவர் காரை மறித்து ஏறுவதற்கு இடம் கேட்டார். Another person, the same in Australia, another person, a man, he stopped the car and asked for a lift. ఈ విధంగానే ఆస్ట్రేలియాలో కూడా ఒక వ్యక్తి కారులో వెళ్ళిచినప్పుడు ఆ యొక్క కార్ని అడ్డగించి కూర్చుండడానికి చోటు అడిగాను. ஆனால் இவர் நிற்காம போகவில்லை, இவர் நின்று அவரை காரில் ஏற்றி கொண்டார். But this person, he stopped and he made that person enter into the car. ఈయన ఆపకుండా వెళ్ళలేదు, ఆపి ఆయనను ఎక్కించుకునేను. அவர் இவரோடு பேசிக்கொண்டே வரும்பொழுது சொன்னார், When he was speaking to another person, the other person told, ఆయన ఈయనతో మాట్లాడిచు వచ్చినప్పుడు ఇలాగ తెలియజేసి ఉన్నారు, இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக இரண்டாம் முறை வரப்போகிறார். Jesus Christ is going to come for the second time very soon. యేసు ప్రభు అతి త్వరలో రెండో రాకడలో రాబోచున్నారు. சில வார்த்தைகள் பேசி முடித்த பின்பு கார் நிற்கவில்லை, ஆனாலும் காரில் உட்கார்ந்தவர் திடீரென்று காணாமல் போய்விட்டார். After he spoke some words to that driver, he disappeared even before the car could stop. ఇలాగ చెప్పి ముగించడానికి ముందుగానే కారుని ఆపలేదు, కారులో కూర్చున్న వ్యక్తి కనబడకుండా పోయెను. அவர் இந்த காரியத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் சொன்னாராம். And the driver of the car, owner of the car, he went and complained about this with the police station. ఈ యొక్క కార్యములను గురించి ఆయన పోలీస్ స్టేషన్ లో వెళ్ళి చెప్పినారు. அவர்கள் சொன்னார்களாம், இது போன்ற காரியத்தை சொல்லுகிறதிலே நீ இப்பொழுது இது போன்ற காரியத்தை சொல்லுகிற 7வது நபர் நீ, இதுவரையிலும் 6 பேர் இது போன்ற காரியத்தை சொல்லிவிட்டு போயிருக்கா என்று சொன்னார்களாம். Then the police replied that you are a 7th person, already 6 persons have told the same to us about this. వారు తెలియజేసినారు, ఇలాంటి సంగతులను తెలియజేసిన దాంట్లో నువ్వు 7వ వ్యక్తి అయినావు, దీనికి ముందుగానే 6 మంది వచ్చి చెప్పి వెళ్ళినారు. நம்முடைய இயேசு சீக்கிரமாக வெளிப்படுவதற்கு அவர் காத்திருக்கிறார். Jesus Christ is waiting to appear soon. మన యేసు అతి త్వరలో ప్రత్యక్షమయడానికి కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు. நம்முடைய இயேசு சீக்கிரமாக வெளிப்பட போகிறார். Jesus is going to appear soon. మన యేసు అతి త్వరలో ప్రత్యక్షము కాబోచున్నారు. அவர் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அந்த செய்தி இன்றைக்கும் கூட அவர் அறிவித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். And even today he is sending that message through his angels to the mankind. నేడు కూడా ఆయన యొక్క దూతలను బట్టి ఈ యొక్క సంగతులను ప్రకటించుతున్నారు. அமெரிக்க தேசத்திலே, In America, అమెరికా దేశంలో லெஸ்டர் சாம்ப்ரால் என்கிறதான ஒரு சுவிசேஷ ஊழியர் ஒரு முறை அவர் விமானத்தில் பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருந்தார். an evangelist named Weston Samra, he was traveling in a plane. లెక్సన్ సామ్రాని చెప్పిన ఒక వ్యక్తి కూడా ఆయన విమానములో ప్రయాణించి వెళ్ళించారు. அந்த சுவிசேஷகர் அவர் வேதத்தை வாசித்து சில குறிப்புகளை வேதத்திலே அவர் எழுதி கொண்டு விதமாக பிரயாணப்பட்டு கொண்டிருந்தார். That evangelist, he was reading the Bible and he was taking notes, and thus he was traveling on his flight. లేఖనమును చదువుచు దానికి గుర్తింపబడిన వాక్యములను ఆయన రాయిచు ఆ విమానములో ప్రయాణించి వెళ్ళిచి ఉండెను. அப்பொழுது வயதான ஒரு அம்மா எழுந்து வந்து அவரிடத்திலே சொன்னார்,
Then an old lady got up from her seat and came to told this person. అప్పుడైతే వృద్ధాప్యం కలిగిన ఒక తల్లి లేచి వచ్చి ఆయనతో ఇలాగ తెలియజేసెను. அமெரிக்காவினுடைய வானவெளி பிசாசினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது. The space of America is the airspace of America is full of evil spirits. అమెరికా యొక్క వాహన యొక్క ఆకాశం యొక్క దూరమైనది కూడా అపవాది యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది. ஒளி மூலமாக இந்த சுவிசேஷத்தை பரப்பும்படியாக அந்த சாத்தானுடைய வல்லமை கட்டும்படியாக நான் என்னுடைய தூதர்களை அனுப்புகிறேன் என்று உங்களிடத்திலே சொன்னார் என்று அந்த அம்மா இவரிடத்திலே சொன்னார்கள். That old lady told this person that I will send my angels to spread the gospel through the sound and light. అయితే నేను కూడా ఆ యొక్క శక్తులను కూడా నశింపచేయనట్లు మీ ఎదుట ఆయన దూతలను పంపించి నేను ఈ సంగతి మీకు తెలియజేయమని చెప్పాను. కొంచె நேரம் கழித்து திரும்பவும் வந்தார்கள். After some time the old lady came back. కొంచెం సమయం తర్వాత ఆ తల్లి మరలా వచ్చెను. ஆண்டு சொல்லுகிறார், நீ சொன்ன காரியத்தை அந்த ஆள் சரியாக கேட்கவில்லை, ஆகினாலே திரும்பமாக நீ போய் சொல் என்று சொன்னார் என்று திரும்பமாக இந்த காரியத்தை இந்த அம்மா சொன்னார்களா? The old lady repeated the same thing and told to this evangelist that you didn't hearken to me the first time, therefore God sent me again to tell you the same thing. ప్రభు ఏమితో తెలియజేసినారు, నీవు చెప్పిన కార్యములను ఆయన అంగీకరించలేదు, మరలా వెళ్ళి అదే కార్యమును ఆయనకు తెలియజేయమని చెప్పాను. அவர் சொன்னார், இப்பொழுது அவர் கவனிக்காது உணர்ந்து கொண்டு சரியாக கவனித்தவராக அவரிடத்திலே சொன்னார், நான் இந்த அமெரிக்கா தேசத்திலே தொலைக்காட்சியின் மூலமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க என்பதற்காக அரசாங்கத்திலே நான் அனுமதி கேட்டிருக்கிறேன், இதுவரையிலும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. அதைத்தான் ஆண்டு காண்பித்திருக்கிறார். ஏனென்றால் ஜெபம் கேட்கப்படாதபடிக்கு வானமண்டலத்தில் இருக்கிற இந்த பொல்லாத ஆவிகள் தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்று சொன்னார். The second time the evangelist he clearly understood and listened to the old lady's voice, and then he told, yes, I'm requesting for a permission to telecast my gospel in the TVs in America, but now I can understand that the evil spirits in the airspace are hindering that. రెండోసారి ఆయన ఆమె వచ్చి ఆయనకు తెలియజేసినప్పుడు, అవును నేను అధికారుల ఎదుట నేను ఆ యొక్క టీవీ ద్వారా సువార్తను ప్రకటించడానికి అనుమతి అడిగినాను, ఇంతవరకు దొరకలేదు, ఈ ఆకాశ మండలంలో పోరాడే శక్తిలో అడ్డగించినదని గ్రహించినాను. ஒரு சீக்கிரத்திலே அவருக்கு அதற்கான அனுமதி கிடைத்ததாம். After that he got the permission to telecast very soon. అతి త్వరలో దానికి తగిన అనుమతి అతడు పొందినాడు. దానియేలు జెబిத்துக் கொண்டிருந்த போது, when Daniel was praying, దానియేలు ప్రార్థించుచూ ఉండినప్పుడు பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதியானவன் 21 நாள் மட்டும் எதிர்த்து நின்றான். The prince of Persia was against him for 21 days. పారసీకపు అధిపతి అయిన వాడు 21 రోజులు ఎదిరించి నిలిచెను. பெர்சியா ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்கிறதான் அந்த விழுந்து போன ஆவிகள் இந்த தானியேலின் ஜெபத்துக்கு பதில் வருவதை குறித்து அவன் எதிர்த்து நின்று கொண்டிருக்கிறான். The fallen spirits which were ruling over Persia, they hindered the answer for Daniel's prayer. ఈ పారసీకుల రాజ్య అధిపతి అయిన వాడు కూడా దానియేలు యొక్క ప్రార్థనకు జవాబు పొందుకొనున్నట్లుగా 21 దినములు ఎదిరించి నిలిచిండెను. ஒரு தூதன் பதிலை கொண்டு வந்தான். One angel brought the answer. ఒక దూత యొక్క జవాబును తీసుకొని వచ్చాడు. ஆனால் அந்த பதில் வராதபடிக்கு தடுத்து போராடி கொண்டிருந்தான் பெர்சியா தேசத்தின் அதிபதியாகிய சாத்தான். But Satan, the prince of Persia, was striving against that angel that the reply should not reach Daniel. నీ యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి బదులు రాకుండా పారసీక దేశపు అధిపతి రాజైన అపవాది ఎదిరించెను. தானியேல் 10 அதிகாரம் 13 வசனத்திலே மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான் என்று சொல்கிறார். In Daniel chapter 10 verse 13 we read that then Michael came to my help. దానియేలు 10:13 వాక్యంలో చూచినప్పుడు ప్రధాన అధిపతిలో మికావేలు ఒకడు నాకు సహాయముగా వచ్చెనని చెప్పాను. ప్రధాన అధిపతిలో ஒருவனாகி மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். Michael, one of the chief princes, came to help me. ప్రధాన అధిపతిలో మికావేలును ఒకడు నాకు సహాయముగా వచ్చెను. பெர்சியா தேசத்தின் ராஜ்யத்தின் அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டு விழுந்து போனதான இந்த தூதனை மேற்கொள்ளும்படியாக தேவன் பிரதான அதிபதியாகிய மிகாவேலை அனுப்பினார். God sent Michael, one of the chief princes, to overcome the prince of the kingdom of Persia, who is the Satan. పారసీకుల అధిపతి యొక్క రాజులను నాశనము చేయడానికి ప్రధాన అధిపతిలో మికావేలును ఒకడుని దేవుడు పంపించినారు. அப்பொழுது தடைகள் நீக்கப்பட்டது. Now all the hindrances were removed. అప్పుడైతే ఆటంకములు అడ్డగించబడెను. வானமண்டலத்தின் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியின் வல்லமைகள் அதம் பண்ணும்படியாக தேவன் தம்முடைய பிரதான தூதனை இன்றைக்கும் அனுப்புகிறார். God also sends his chief angel even now to destroy all the evil spirits in the heavenly places. ఆకాశ మండలములో
పోరాడిచ్చిన సాతాను శక్తులను లయపరచడానికి నీడు కూడా ప్రభు ప్రధాన దూతలను మనకు పంపించుచున్నారు. இந்த దూతరుடைய வல்லமைகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We have now understood about the power of these angels. ఈ యొక్క దూతల యొక్క శక్తిని మనం ఎరిగి దూతరుகளின் அதிகாரத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We have understood about the authority of the angels. దూతల యొక్క అధికారములను మనం ఎరిగి அவைகள் நமக்கு பணிவிடை செய்கிறதான பணிவிடையின் ஆவிகளாக இருக்கிறது. They are the ministering spirits unto man. అవి ఎంత కూడా మనకు పరిచర్య చేయించిన ఆత్మలే ఉన్నది. எந்த சூழலும் எந்த இடத்திலும் வந்து தூதர்களால் நமக்கு உதவி செய்ய முடியும். Angels can help us in any situation at any place and any time. ఈ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క స్థలంలో ఈ యొక్క దూతలు వచ్చి మనకు సహాయం చేయగలరు. தேவதூதர்கள் நமக்கும் தரிசனமாவார்கள். The angels of God will even appear unto us. దేవుని యొక్క దూతలు మనకు కూడా దర్శనం ఇచ్చెదరు. அவர்கள் அதிகாரமுடையவர்கள். They are authoritative. వారు అధికారము నిండిన వారు. எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த தூதனை கர்த்தர் நமக்காக அனுப்ப முடியும். In any situation God is able to send the angels for us. ఈ యొక్క సందర్భంలో కూడా ఈ యొక్క దూతను ప్రభు మన నిమిత్తంగా పంపించగలరు. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட இதுபோல தூதர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கலாம். Even in your life perhaps the angels could have helped you. మీ జీవితంలో కూడా ఇలాంటి దూతలు మీకు సహాయం చేసి ఉండవచ్చును. தூதர்களை நீங்கள் தரிசித்திருக்கலாம். You could have also seen angels. దూతలను మీరు దర్శించి ఉండవచ్చును. தூதர்கள் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ததை நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கண்டிருக்கலாம். You would have also seen in your lives and experience that the angels ministering you. దూతలు మీకు పరిచర్య చేయటం మీ జీవితంలో వాటిని చూచి ఉండవచ్చును. அப்படி யாருக்காகிலும் தூதர்கள் உதவி செய்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னிடத்திலே சொல்ல வேண்டும். If angels had helped you and served you, you must definitely tell it about to me. ఆ విధంగా ఎవరికైనా దూతలు సహాయం చేసి ఉండినట్లయితే మీరు మాతో చెప్పవలెను. இந்த ராத்திரி வேளையிலே கூட நாம் தூதர்களை குறித்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறதுனாலே தூதர்கள் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவனால் அனுப்பப்படுவார்கள். Even in this night, as we have heard about the truth of the angels, God will definitely send his angels to help us. ఈ యొక్క రాత్రి వేళ కూడా మనము దూతలను గురించి ఎరిగినామో దూతలు మనకు పరిచర్య చేయ నిమిత్తముగా దేవుని యొద్ద నుండి పంపించబడుదురు. தூதர்களின் பணிவிடைக்கு நாம் ஆயத்தமுடையவர்களாக காணப்படுவோம். And let's get ready for the minister of the angels. దూతల యొక్క పరిచర్య నిమిత్తముగా మనము సిద్ధపడిన వారుగా కనిపించుదము. ஆம், இயேசு 40 நாட்கள் வனாந்திரத்திலே அவர் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து உபவாசித்து ஜெபித்தார். Jesus fasted and prayed in the wilderness for 40 days and 40 nights without eating and drinking. యేసు ప్రభువైతే 40 దినములు అరణ్యములో ఆయన భోజనం చేయక పానం చేయక ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించెను. அப்பொழுது சாத்தான் சோதனைக்காரனிடத்திலே வந்தான். Then Satan the tempter came to tempt Jesus. శోధనకుడైన అపవాది ఆయన ఎద్దుకు వచ్చెను. இயேசு இந்த சோதனைக்காரனாகிய சாத்தானை தம்முடைய வசனத்தினாலே ஜெயித்தார். And Jesus through the word he was able to overcome the Satan the tempter. యేసు యొక్క శోధకుడైన అపవాదిని కూడా తన యొక్క వాక్యం చేత జయించినారు. அப்பொழுது அவர்கள் தூதர்கள் வந்தவருக்கு பணிவிடை செய்தார்கள். And then the angels came and worshiped and ministered unto Jesus. అప్పుడైతే దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి ఆయనకు పరిచర్య చేసెను. நமக்கும் பணிவிடை செய்ய ஒரு தூதன் உண்டு. There is also an angel to minister unto us. మనకు పరిచర్య చేయడానికి ఒక దూత ఉన్నాడు. நம்முடைய தூதன் பரலோகத்திலே தேவனை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Our angel is now looking at God in heaven. మన దూత పరలోకంలో దేవుని దర్శించుచున్నాడు. அவர் வானத்துக்கு ஏறவும் இறங்கவும் கூடியவன். He is able to climb up and descend from heaven. ఆయన ఆకాశమునకు ఎక్కును దిగును. நம்முடைய ஜெபத்தை கொண்டு போகிறவன், நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதிலை கொண்டு வருகிறவனுமாக இருக்கிறான். He is the one who takes up our prayer and brings the answer. మన ప్రార్థనను తీసుకొని వెళ్ళి మన ప్రార్థనకి జవాబును తీసుకొని వచ్చేవాడే నాడు. நமக்காக தம்முடைய தூதன் நியமித்து வைத்திருக்கிறதான அந்த அன்புள்ள தேவன் நம் மீது எவ்வளவு கரிசனையுடையவர்களாக இருக்கிறார் என்பதை விளங்கிக் கொள்வோம். Let's understand this loving God, how concerned he is over us as he has appointed angels for us. మన కొరకు ఇక దూతను నియమించిన ప్రేమ కలిగిన యేసు మన యందు ఎంత జాలిగొని ఉన్నాడో చూద్దాం. நாம் சாதாரண மனுஷனாக இருக்கலாம். We might be ordinary people. మనము సామాన్యమైన వ్యక్తులుగా కనిపించవచ్చును. நம்மை காக்கிற தூதர்கள் வல்லமையுடையவர்கள். But the angels who protect us are really powerful. మనల్ని కాపాడించిన దూతలు బలిష్ఠులై ఉన్నారు. ஒருபோதும் தவறு செய்யாதவர்கள். They will never commit mistakes. ఇప్పుడు కూడా వారు తప్పిదము చేయని వారు. அவர்கள் நம்மை கருத்தாக காக்கக்கூடியவர்கள். They will preserve us gently. చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని కాపాడువారు. அந்த தூதரை தான் கர்த்தர் நமக்காக நியமித்திருக்கிறார். And God has appointed that angel for us. ఆ యొక్క దూతను ప్రభు మన నిమిత్తముగా నియమించినారు. நம்முடைய தூதர்கள் நம்மை கருத்தாக காக்கிறார்கள். The angels preserve us safely. అవును, ఈ యొక్క దూతలు మనల్ని మిక్కిలి జాగ్రత్తగా కాపాడుచున్నారు. நம்முடைய பாரத தேசத்தின் பிரதம மந்திரியாக இருந்த இந்திரா காந்தி அவர்களே அவர்களுக்கு காவலாக இருந்த ஒரு காவல் வீரனே அவரை சுட்டுக் கொண்டார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We very well know that the former Prime Minister of India, Indira Gandhi, she was
she was assassinated by her own security. అయితే మనక భారతదేశమునకు కూడా ప్రధానమంత్రిగా ఉండిన ఆయనను కావలికి ఇచ్చిన వాడే ఆయనకు చంపివేసినాడని ఎరగగలమా? நமக்கு அப்படிப்பட்ட மனுஷ காவல் அல்ல. We don't have such bodyguards. మనుషుల కాపుదల మనకు నియమించలేదు. దూతர்களின் காவல் ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் உண்டு. But there is the protection of angel for every man of God. దూతల యొక్క కాపుదల ప్రతి ఒక్క దేవుని బిడ్డకు ఉంది. இப்படிப்பட்ட வல்லமையுள்ள தூதர்கள் நம்மை காக்காத பட்சத்திலே சாத்தான் எப்பொழுதோ நம்மை விழுங்கி போட்டிருப்பான். If these powerful angels hadn't protected us, the Satan would have consumed us very long back. ఇలాంటి బలిష్ఠులైన దూతల మనల్ని కాపాడకుండా ఉండినట్లయితే అపాయదైన వాడు ఎప్పుడో మనల్ని మృంగివేసిండును. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நம்மை காக்கும்படியாக தம்முடைய தூதனை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிப்போமாக. Let's believe that God to help us is having his angels to protect us. ప్రభు మనల్ని కాపాడు నిమిత్తముగా ఆయనకు దూతలను నియమించి ఉన్నారని విశ్వసించుదాము. நம்முடைய தூத சமூகத்தின் காவலை எங்களுக்கு வையுமுடைய தூதனை உதவி செய்தாக அனுப்பும் என்று நாம் இந்த வெள்ளும் கூட ஆண்டவர் நோக்கி கேட்போமா? Let's ask unto God even this time to send the presence of the angels to help us and protect us. అవును మీ యొక్క దూత యొక్క సన్నిధిని కాపుదల మాకు నియమించమని ఈ యొక్క సమయంలో అడిగిదమా? நமக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறதான அந்த தேசாதிபதிகள் அந்த பொல்லாத ஆவியின் வல்லமைகளை அதம் பண்ணும்படியாக தம்முடைய பிரதான தூதனை அனுப்பும்படியாக ஆண்டவரிடத்தில் நாம் கேட்போமா? Let's ask for God to help us to overcome all the princes of this world which are working against us. మన ప్రార్థన ఆలకించుకుంటున్నట్లుగా అడ్డగించుచున్న ఆ యొక్క అపాదిలను లయపరచడానికి ప్రభువా నీ యొక్క దూతను పంపించమని అడిగిదమా? தூதர்கள் வணக்கத்துக்குரியவர்கள் அல்ல. The angels are not to be worshipped. అయితే దూతలని చెప్పినప్పుడు వారు ఆరాధించడానికి చెందినవారు కాదు. நம்முடைய பணிவிடையின் ஆவிகள். But they are our ministering spirits. వారు మన పరిచారపు ఆత్మలే ఉన్నారు. நம்மளுக்காக நாம் முடக்குவோம். Let's kneel down. మనం మోకరించుదాము. దూత సమూహத்தின் కావలుக்காக நாம் ఒప్పు கொடுப்போம். Let's commit ourselves for the presence of the protection of angels. దూతల సన్నిధి యొక్క కాపుదల నిమిత్తముగా మనము ఆయన ఎద్ద అడిగిదము. இந்த தூதர்களை குறித்து நாம் கேள்விப்படுகிறதான இந்த காலகட்டத்திலே தூதர்கள் நமக்கு வந்து உதவி செய்கிற சந்தர்ப்பம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகும்படியாக நாம் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்போமாக. Let's ask for God in these days when we listen about the truths of angels, may the angels also appear unto us and help us. దూతల యొక్క సహాయం గురించి వినిచున్న మనము దూతలు మనకు వచ్చి పరిచర్య చేయనట్లుగా ఆయన ఎద్ద అడిగిదము. కర్తృ సముఖத்திலே తాழ்த்தி ఒప్పు கொடுப்போம். In the presence of God, let's humble and commit to God. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో తగ్గించుకొని అప్పగించుకుందాము. ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வார். May God help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. உன்வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார், உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார், உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார், உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார், உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார், உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார், உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார், உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார், 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 உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். Bagadira bagara bala gadira bagara bala gadira bagara shira bagara bala gadira bagadira. நாம் ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்கலாம். We might be an ordinary man. ஆனால் நமக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தூதனுடைய வல்லமையை நாம் கேள்விப்பட்டோமே. But we now listen to the power of the angels appointed for us. அவனாலே சூரியன்ல நிற்க முடியும். He is able to stand on the sun. காற்றை பிடித்து நிறுத்த முடியும். He is able to hold the winds. அக்கினி ஜுவாலையிலே நமக்கு தரிசனமாக முடியும். He is able to appear unto us in the flame of fire. அக்கினிக்குள்ளே அவனால ஏறி போக முடியும். He can ascend up to the fire. ஆம், அவன் வல்லமையுள்ள தூதன். He is a powerful angel. நாம் வல்லமில்லாதவர்களாக இருக்கலாம். We might be powerless. ஆனால் நமக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற தூதர்கள் வல்லமையுடையவர்கள். But the angels appointed for us are really powerful. அதிகாரமுடையவர்கள். They are authoritative. ஒரு தூதனால என்ன வேணுமானாலும் செய்ய முடியும். One angel can do whatever he wants. அப்படிப்பட்டதான தூதன் தான் உனக்காக தேவ
சமூகத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Such an angel is looking at the presence of God for you. நீ ஆண்டவர் நோக்கி ஜெபிக்கும்போது, When you pray unto God, நீ கர்த்தரிடத்தில் கேட்கும்போது, when you ask unto God, கர்த்தர் அந்த தூதனை அனுப்புவார். God will send that angel for you. அவர் உனக்காக கிரியை செய்வார். That angel will work for you. உனக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற சத்துடைய வல்லமைகளை அவர் நிர்மூலமாக்குவார். The angel will destroy all the powers of the enemies. உன் ஜெபத்துக்கு அவர் பதிலை கொண்டு வருவார். The angel will bring the answer for your prayers. அப்படிப்பட்ட பணிவிடையின் ஆவியாகிய தூதர்களை கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிறது. ராத்திரி வேளையிலே விசுவாசிப்போமாக. I believe that God has kept such ministering spirits for us. ஆபத்திலும் அவரினார் நோக்கி கூப்பிடும் வேளையிலோ என்னை காப்பவருக்கு முற்றும் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனை செலவர் என்னை காப்பவருக்கு முற்றும் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனை செலவர் ஆபத்திலும் அவரினார் நோக்கி கூப்பிடும் வேளையிலோ என்னை காப்பவி தெய்வத்தின் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனே செலவர் என்னை காப்பவி தெய்வத்தின் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனே செலவர் என்னை காப்பவி தெய்வத்தின் ரட்சிப்பாரே என் ஆத்துமனே செலவர் ஆமென் 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 ஆமென். கர்த்தர் நமக்காக தம்முடைய தூதனை நியமித்திருக்கிறது நாம் இந்த ராத்திரியில் விசுவாசிப்போம். In this night let's believe that God has appointed an angel for us. ஒரு தூதன் உனக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான். One angel has been appointed for you. அந்த தூதனால உனக்காக என்ன காரியம் வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். That angel can do anything that you want. ஒரு தூதன் 1,85,000 பேரை கொண்டு போட்டான். One angel killed 1,85,000 people. அவ்வளவு வல்லமுள்ள தூதன் தான் நமக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற தூதன். Such a powerful angel is one appointed for us. அந்த தூதனாலே நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சத்துடைய வல்லமைகள் நிர்மூலமாக்க முடியும். And that angel can destroy all the evil powers against us. சாத்தானுடைய வல்லமைகளை அழிக்க முடியும். That angel can destroy the satanic powers. எது வேண்டுமானாலும் நமக்காக அவனாலே செய்ய முடியும். He can do anything possible for us. ஆண்டவரே அந்த தூதனை அனுப்பும் என்று கேட்போமா? Let's ask for God to send that angel. அந்த தூதன் நமக்காக வருவான். That angel shall come for us. நமக்கு ஜெயத்தை அந்த தூதன் தருவான். That angel will give us victory. நமக்காக யுத்தம் செய்யும்படி கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை நியமித்து வைத்திருக்கிறார். God has appointed an angel to wage war for நம்முடைய us. பாதம் கல்லிடராதபடிக்கு அவர்கள் நம்மை ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். Shall bear lest our feet dash against the stone. ரபலக திரனபம் திரனபம் சிரபலக திரபகரபலக துரபகதுரா திரமங்கரபலக துரபகதுரா. ஆமென். கர்த்தருடைய கரத்தில் நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? Let's surrender ourselves in the hands of God. இப்படிப்பட்ட தூத சமூகத்தின் காவல் நமக்கு உண்டு. We have such a protection of the presence of angels. ஒரு தூத சமூகம் நமக்கு உண்டு. We have a presence of the angels. ஆம், கர்த்தர் நமக்காக தூத நியமிக்கிறார். God appoints an angel for us. தூதர்களை குறித்து நாம் இன்று கேள்விப்பட்டோம். We listened about the angels today. நாம் தொடர்ந்து அவர்களை குறித்து நாம் கேள்விப்பட போகிறோம். We'll also listen more about angels. இந்த நாட்களிலே தூதர்கள் நம்முடைய ஜீவியத்திலே இடைபடுகிறதை நாம் காண வேண்டும். In these days we must experience angels working in our lives. கர்த்தர் தம்முடைய தூதர்களை நமக்காக அனுப்ப வேண்டும். God must send angels in our lives. நாம் கரங்களை உயர்த்தி அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord. தோத்திரா 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 தோத்திரா. தூதர்களை நமக்காக பணிவிடை செய்யும்படி கர்த்தர் வைத்திருக்கிறதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். தோத்திரா 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 தோத்திரா. அவருக்கே நாம் எல்லா துதிகன மகிமைகளை செலுத்தி சோதரிப்போம். சோதரா தோதரா தோதரா. நடக்க போகிற முழங்கால் ஜெபத்தை அவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக சோதரிப்போம். சோதரா தோதரா. பிதா குமார் பரிசுத்த ஆவியானவரை சோதரிப்போம். சோதரா தோதரா தோதரா. சாமி உங்களை நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். பலராங்கத்தரையாருடன் பாதுகாத்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். இந்த மாலைவெளியில் சமூகத்தில் யாரை கூட்டி சேர்த்து அன்புக்காக துதிக்கிறோம். நம்முடைய சமூகத்தில் நம்மை பாடி துதித்து மயம்படுத்தடியாக தந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, மாலைவெளியில் ஒன்று கூட கர்த்தாவே நம்முடைய வருகை கர்த்தாவை குறித்து தியானிக்க உதவி செய்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். நம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கர்த்தாவே எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தூதர்களின் காலத்தை குறித்து இந்த நாட்டில் கர்த்தாவை விளங்கிக் கொள்ளும்படி நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். ஒரு கூட்ட தூதர்கள் கர்த்தாவே தங்களுடைய பெருமை நிமித்தமாகவும் ஆண்டவரே தங்கள் கர்த்தாவை பெருமையும் கர்த்தாவை விழுந்து போனார்கள். ஆனாலும் கூட ஒரு கூட்டம் தூதர்களை நீர் எங்களுக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம்.
கர்த்தாவே சிங்காசனங்கள், அதிகாரங்கள், கர்த்தத்துவங்கள், வல்லமைகளுள்ள ஆனந்த தூதர்கள் கர்த்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக பணிவிடையின் ஆவிகளாய் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்காக நியமித்திருக்கிறபடி நான் நமக்கு நன்றியோடு தூத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இவர்கள் காற்றுகளாக இருக்கிறபடினால், பலமுள்ளவர்களாக இருக்கிறபடினால கர்த்தாவே அக்கினியும் அவர்கள் மேல் அதிகாரம் செலுத்த முடியாது சூரியன் மேல் நிற்கக்கூடியவர்களாய் ஆண்டவரே வல்லமையுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறான் அந்த தூதர்களை எங்களுக்கு பணிவிட செய்யும்படியாக கர்த்தாவே நீர் ஏற்படுத்தினீரே. எவ்வளவு தகுதி இல்லாத எங்களையும் கூட நீ நேசித்தீரே கர்த்தாவே. எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நியமிக்கப்பட்டதான அந்த தூதர்களை கர்த்தாவை கொண்டு கர்த்தாவே ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையை நாங்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக்கொள்ளும். எங்களுடைய ஜெபங்களை கர்த்தாவை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவோம். எங்களுக்கு ஜெபங்களுக்கு பதில் கொண்டு வரவும் கர்த்தாவே ஆண்டவரே ஆபத்து காலத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதான தூதர்களை எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு கர்த்தாவே சத்தியத்தினால கர்த்தா பரிசுத்தமாக்கப்படும்படியாக நீர் இந்த நாட்டில் உதவி செய்யும்படியாக வேண்டிக்கொள்ளும். எல்லா துதிகளும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக்கொள்ளும் பிதாவே. ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். சோதர 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 சோதரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு சுத்தாவுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாள் வரலும் இருப்பதாக. லேலுயா லேலுயா லேலுயா. ஸ்தோத்திரம்.